अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर में एक मुबारक फ़रीज़े की अदायगी के लिए जमा फरमाया। रब्बे करीम हमारे इस फ़रीज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ही लोगों को मुखातिब किया है और मुतवज्जे फरमाया है और फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। यहाँ एक बात ज़हन में रखें, आप बाज़ार में जाते हैं, कोई आपसे ये कहते हैं कि आगे फायरिंग हो रही है, ना जाएं, तो आप फ़ौरन रुक जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। हालांकि जिसने ये कहा कि फायरिंग हो रही है, उसको मुगालता भी तो हो सकता है, पटाखे चल रहे हों, वो समझा हो फायरिंग है, लेकिन आप उसकी बात पर एतबार करते हैं। जब उसकी बात पर हम एतबार करते हैं, रास्ता बदल देते हैं, तो रब्बे करीम हमें फरमा रहे हैं, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। इंसान तो झूठ बोल सकता है, मजाक भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह न झूठ बोलते हैं न मजाक करते हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। अल्लाह फरमा रहे हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कौन सी आग? एक तो ये जो हमारे यहाँ आग है, ये तो इसमें भी मुख्तलिफ किस्में हैं। एक है तिनकों वाली आग, एक है वो आग जिस पर लोहा पिघलता है। दोनों में फ़र्क है। दुनिया में जो सबसे सख्त तरीन आग है जहन्नम की आग, बहुत ज़्यादा इससे शदीद होगी, और उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। फरमाया कि उस आग से अपने आप को बचाओ। अब किस तरह से बचाएं भाई? हम कहते हैं कि हम तो उस आग से अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन ये हमारा कहना कि हम उस आग से अपने आप को बचा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितना इखलास है। मैं अर्ज करता हूं, अल्लाह ना करे किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, किसी घर में आग लग जाए। जब उस घर में आग लगी हुई होती है
تو اس وقت کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے باہر پھینکتے ہیں، ہے نا؟ اس وقت بچہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بابا آپ نے مجھ سے کیسے گدی سے پکڑ کے کھائیں دیا، طریقہ سلیقہ ہی نہیں آپ کو۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بیٹا طریقے سلیقے کو چھوڑو، ابھی تو جان بچانی تھی، ابھی تو جان بچانی تھی۔ اچھا، اس وقت جیسے ہم اپنی اولاد کو، اس کو اچھا لگے یا برا لگے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آیا اس طرح ہم اللہ کے اس حکم کو سن کر کے جہنم والی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ جیسے گھر میں لگی ہوئی ہو آگ، جس نے گھیر لیا ہو، اور بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے وہاں ہوں کمرے میں، بیوی ہماری وہاں ہو، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم کس طرح سے بے تابی کے ساتھ، بے چینی اور بے قراری کے ساتھ ان کو نکالتے ہیں کہ یہ اس جلنے سے، جھلسنے سے بچ جائیں۔ آیا اس طرح بے چینی اور بے قراری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کو سن کر کے ہم سنسیئر نہیں ہوئے، اس خبر کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اس خبر کو ہم نے معمولی سمجھا، اس خبر کو سن کر کے ہم نے نظر انداز کر دیا۔ کیوں نظر انداز کیا؟ اس لیے کہ یہ ہمیں خبر تو ملی لیکن آنکھوں سے دکھا نہیں۔ اگر آنکھوں سے نظر آتا تو ہم مان لیتے، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے سنا انسنا کر دیا۔ اور پھر اس سے آگے سب سے پہلے تو یہ فرمایا قو انفسکم، نہ یہ کہا پہلے اپنے بچے کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، نہیں، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خود بچو گے تو دوسرے کو بچاؤ گے۔ جو تیراک جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر ڈوبنے والے کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تم اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پھر اپنے بچوں کو بھی بچا سکو گے۔